அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பின் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். ഒരു ഭാഗം ചെറിയ ശരീരമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിലൊരു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്ന് അവിടെ കൂടിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് അടിയിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് വിഘാതമായി വന്നത് ആവശ്യമായത്ര മെഷീനറികൾ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൽ നല്ല പുരോഗതി പാലം தெரிகிறது. மண்ணுக்குள் இன்னும் பலரும் சிக்கியிருக்கலாம் என்கிற அடிப்படையில் மீட்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெறும் என கூறியிருக்கிறார். அங்கு மண்ணள்ளும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாததால் மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டதாக கூறுகிறார். പരിശോധിച്ച് തീർച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നു നടത്തുകയാണ്. നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയ ചാലിയാറിൽ വെച്ച് ചാലിയാർ പുഴയിൽ കണ്ടെത്തിയ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അത് നല്ല ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്നും നല്ല തോതിൽ തന്നെ ആ ശ്രമം നടത്തി ഏതെങ്കിലും ശരീരമോ ശരീരഭാഗമോ നദിയിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള വയനാട്ടിற்கு அருகாமையிலுள்ள மலப்புரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட நிலம்பூர் பகுதிகளுக்கு ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட அந்த உடல் பாகங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்னும் அந்த பகுதிகளில் தீவிரமாக தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்படும். உடல் பாகங்கள் அந்த பகுதிகளில் கண்டெடுக்கப்பட்டதால் அந்த உடல் பாகங்கள் இன்னும் இருக்க வாய்ப்புள்ளதால் அங்கு தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெறும் என கூறுகிறார். തൽക്കാലം ആളുകളെ ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ ക്യാമ്പ് ഒരു സ്ഥിരവാസമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവരെ കൃത്യമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പുനരധിവാസ പ്രക്രിയ ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ தங்கியுள்ளவர்களை தற்போது அங்க தங்க வைத்திருந்தாலும் அவர்களுக்கான நிரந்தரமாக தங்குவதற்கான ஏற்பாட்டை കേരള அரசு மேற்கொள்ளும் என கூறியிருக்கிறார். പുനരധിവാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மனதளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர்களுக்கு கவுன்சில் அளிக்கப்படும் எனவும் கூறுகிறார். ആ ക്യാമ്പ് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ്. ഓരോ കുടുംബത്തിനും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ആ ക്യാമ്പ്. അപ്പം ആ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ആദ്യം നിങ്ങളോടാണ് வீடுகளை முழுமையாக இழந்து தற்போது நிவாரண முகாம்களில் தங்கியிருக்கின்ற மக்கள் தற்போது குழுவாக சேர்ந்து தங்கியிருப்பதால் அவர்களுக்கு ஒரு தனிமையான பிரைவசி என்பது இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் குடும்பமாக தனியாக தங்குவதற்கான ஏற்பாடும் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என கூறுகிறார். ക്യാമ്പിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ വരുന്നവരുണ്ടാവും. ആ കാണാൻ വരുന്നവരും ക്യാമ്പിനകത്ത് പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ക്യാമ്പിനകത്ത് ആ വീട് മാത്രമല്ല, പല വീടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പല വീടുകളുടെയും സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് ഒരു റിസപ്ഷൻ പോലൊരു സ്ഥലമൊരുക്കും. അവിടെ വെച്ച് കാണുക, സംസാരിക്കുക, തിരിച്ചു പോവുക. ഈ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. முகாமில் தங்கியிருப்பவர்களை காண்பதற்காக உறவினர்கள் வருகிறார்கள். அவர்கள் முகாமிற்குள் சென்று காண்பதற்கு பேசுவதற்கு பதிலாக முகாமுக்கு வெளியே அவர்கள் சந்திப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படும். ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് സഹായം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. நிவாரண பொருட்களை நேரடியாக நிவாரண முகாம்களுக்கு கொண்டு செல்வதை ஏற்க முடியாது. அது சரியான முறையாக இருக்காது என்பதால் அதற்கு கட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்படும். നല്ല പ്രാമുഖ്യം അതിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടി എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു ക്രമീകരണം
വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. அது முகாம்களில் தங்கி இருக்கின்ற சிறுவர்களுக்கு கல்வி போதிப்பது அவசியம். அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வது என்பது இயலாது என்பதால் அவர்கள் தங்கியுள்ள இடத்திலேயே கல்வி போதிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் கல்வித்துறை மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும். ആ തരത്തിലൊരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നീട് സാധാരണ നിലക്കുള്ള ക്ലാസിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നം ഏറ്റ മാനസികാഘാതമാണ്. അത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായത്ര കൗൺസിലിംഗ് അവർക്ക് നൽകണം തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. இப்போ நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டு மனதளவில் മാനസിക அதிர்ச்சியால் பாதிப்படைந்துள்ள மக்களுக்கு உடனடியாக கவுன்சிலிங்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். അതിനു പറ്റിയ ഏജൻസികളെ അടക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി കാര്യങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பின் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசினார். அப்பொழுது மீட்கப்பட்ட உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகிறது என்றும் தெரிவித்தார்.